अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो मौशरती बेरारवी का शिकार एक लड़की का फसाना इबरत है। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इंस्पेक्टर जहांज़ेब हमदानी की नज़रों के सामने एक इंतहाई लर्ज़ाखेज़ और दिल दहला देने वाला मंजर था कि एक लम्हे को तो उस जैसे मजबूत आसाब के मालिक शख्स की रीढ़ की हड्डी में भी सनसनी की एक लहर दौड़ गई थी। कुछ देर के लिए तो वो अपनी जगह से हिल ही ना सका। तकरीबन सुबह के 7 बजे का वक्त था। इंस्पेक्टर जहांज़ेब फजर की नमाज से फारिग होकर चाय पी रहे थे जब उसे एक कॉल मौसूल हुई। किसी लड़की के कत्ल का केस था। चूँकि इंस्पेक्टर जहांज़ेब इस वक्त ऑन ड्यूटी था, लिहाजा वो फौरी तौर पर अपनी टीम के हमरा जाए वुकुआ पर पहुंच गया। लड़की का बाप उसे लड़की के कमरे में लाया था, जहां पर सामने ही बेड पर लड़की की लाश पड़ी हुई थी। सफाक कातिल ने इंतहाई बेरहमी का मुजाहरा करते हुए लड़की का सर धड़ से अलग कर दिया था। लड़की के कपड़े और बेड की चादर बुरी तरह से खून से तरबतर थी। लड़की के नरमो नाजुक दूधिया हाथ पांव देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल न था कि वो एक इंतहाई हसीन व जमील दोशीज़ा थी। इंस्पेक्टर जहांज़ेब ने बमुश्किल बेड पर पड़े लड़की के कटे हुए सर से नज़रें हटाई थीं। फिर आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस लेकर उसने अपने आसाब पर काबू पाने की कोशिश की, जिसमें वो खासी हद तक कामयाब भी रहा। उसने गहरी नज़रों से कमरे का जायज़ा लेना शुरू किया। कमरे की हर एक चीज़ उसी तरतीब से अपनी जगह पर मौजूद थी, जिससे ये साफ जाहिर होता था कि कत्ल होने वाली लड़की ने मौत से कबल किसी भी किस्म की कोई मुज़ाहमत नहीं की थी। इसके तो महज 2 ही मतलब हो सकते थे कि या तो लड़की को कत्ल करने से कबल कोई नशावर चीज़ खिलाई गई थी या फिर उसे नींद की हालत में ही मौत के घाट उतार दिया गया था। बहरहाल अभी तो महज अंदाजे ही लगाए जा सकते थे। हकीकत का सही इल्म तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होना था। इंस्पेक्टर जहांज़ेब घूम फिर कर सारे कमरे का जायजा ले रहा था कि उसकी नज़र बेड की साइड टेबल पर पड़ी तो वो चौंक उठा। टेबल पर चंद किताबें, 2 मग और एक कांच का गिलास रखा हुआ था। इंस्पेक्टर जहांज़ेब ने जेब से दस्ताने निकाल कर हाथ पर चढ़ाए, फिर मग उठाकर उसका मुआयना किया। मग की तह में 2 घूंट कॉफ़ी बची हुई थी और गिलास भी 2 घूंट दूध के बचे थे। अगर वाकई लड़की को कत्ल करने से कबल नशावर चीज़ खिलाई गई थी तो गालिबन वो इसी दूध या फिर कॉफ़ी में शामिल होगी। अभी वो ये सोच ही रहा था कि कांस्टेबल अहमद ने उसे अपनी जानिब मतवज्जा किया। सर, यहाँ पर कुछ है, ये देखिए सर। वो बालकोनी में खड़ा उसे पुकार रहा था। जहांज़ेब ने नपे तुले कदम उठाए और बालकोनी में चला आया। अहमद ने एक जानिब इशारा किया तो इंस्पेक्टर जहांज़ेब ने उसकी निशानदेही पर बालकोनी में निगाहें दौड़ाईं तो ठिठक कर रह गया। बालकोनी में एक कतार से गमले रखे हुए थे, मगर उनमें से एक गमला टूटा पड़ा था, जैसे किसी की ठोकर लगने से गिरकर टूट गया हो। कातिल जो कोई भी था यकीनन इस बालकोनी के ज़रिए से ही कमरे में दाखिल हुआ होगा और हो सकता है कि ये गमला भी उसी से फरार होते वक्त गिरकर टूटा हो। इंस्पेक्टर जहांज़ेब ने ख्याल जाहिर किया, फिर पंजों के बल बैठकर टूटे हुए गमले के आसपास कुछ और तलाश करने की कोशिश की, ताहम उसे वहाँ मज़ीद और कुछ भी ना मिला। फॉरेंसिक टीम के कमरे से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे करने के बाद इंस्पेक्टर जहांज़ेब ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद उसने घर के दीगर अफराद से तफ्तीश शुरू की। लड़की की वालिदा अब तक बेहोश थीं। वालिद रज़ा अहमद गम से निढाल खड़े थे। लड़की के दादा अहमद साहब, जो कि दोनों टांगों से माजूर थे, व्हील चेयर पर सख्ते की हालत में बैठे बेबसी लाचारी की अमली तफसीर मालूम हो रहे थे। वो गहरे शौक में मुब्तला थे। इन 3 अफराद के अलावा घर में एक मुलाजिम लड़का होता था जो कि घर का सौदा सल वगैरह लाने जैसे बाहर के कामों पर मामूर था। रज़ा अहमद के बयान के मुताबिक उनकी बेटी मदिया की लाश सबसे पहले उनकी बीवी सलमा बेगम ने देखी थी।
اس کے علاوہ نہ تو ان کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا، نہ کوئی آواز سنائی دی اور نہ ہی کوئی آہٹ محسوس ہوئی جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا کہ گھر میں کوئی داخل ہوا ہو۔ ہر روز کی طرح آج صبح بھی سلمیٰ بیگم مدیحہ کو ناشتے پر بلانے کے لیے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھیں کہ یہ ہولناک منظر دیکھ کر صدمے سے بے ہوش ہو کر وہیں پر گر پڑیں۔ انسپکٹر جہاں زیب نے خاص طور پر یہ بات نوٹ کی تھی کہ ملازم لڑکا سلیم خاصا گھبرایا ہوا دکھائی دے رہا تھا، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ابتدائی تفتیش کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ اگلے روز انسپکٹر جہاں زیب تھانے میں موجود تھا۔ اس کے سامنے ٹیبل پر مقتولہ کی تصویر اور دیگر اہم معلومات کے حامل کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ اس کی توقع کے عین مطابق لڑکی انتہائی حسین اور معصوم تھی۔ گلابی اسکارف کے حالے میں اس کا کمسن چہرہ کسی بھی قسم کے آرائش سے پاک نہایت سادہ اور دلکش تھا۔ انسپکٹر جہاں زیب نے دکھ اور افسوس کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ تصویر کو ٹیبل پر ڈال دیا۔ اس تھانے میں اس کا تبادلہ محض 6 ماہ قبل ہی ہوا تھا، اور یہ کیس اس کے لیے اس تھانے میں ہی نہیں بلکہ اس کے 2 سالہ کیریئر میں بھی اپنی نوعیت کا پہلا قتل کا کیس تھا۔ اس نے مدیحہ کا موبائل آن کیا۔ سارا موبائل فون ٹک ٹاک کی بھرمار سے بھرا پڑا تھا۔ انتہائی واہیات قسم کی ٹک ٹاکس تھیں، البتہ مقامات مختلف تھے۔ کچھ پارکس میں بنائی گئی تھیں اور کچھ سڑکوں اور تفریحی گاہوں میں۔ تاہم ایک بات جس نے جہاں زیب کو از حد اچنبے میں مبتلا کیا تھا وہ یہ کہ ہر ٹک ٹاک میں مدیحہ کے ہمراہ ایک لڑکا موجود تھا جس کے ساتھ مدیحہ نے انتہائی نامناسب لباس زیب تن کیے ہوئے تھے اور وہ بیہودہ اور بے باک قسم کی ٹک ٹاکس بنائے ہوئے تھی۔ انسپکٹر جہاں زیب اگلے ہی روز مدیحہ کے گھر پہنچ گیا۔ جب اس نے یہ ٹک ٹاک اس کے باپ رضا احمد کو دکھائیں تو وہ تو حیران رہ گئے۔ مجھے بالکل بھی اس بات کا علم نہیں تھا انسپکٹر صاحب کہ مدیحہ یہ سب کچھ کرتی تھی۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت موبائل فون میں ہی مصروف رکھتی تھی، ٹک ٹاکس بھی بناتی تھی، مگر ایسی بیہودہ ٹک ٹاک بناتی تھی یہ میں قطعی نہیں جانتا تھا، اور میں تو اس لڑکے کو بھی نہیں جانتا انسپکٹر صاحب۔ اس کا باپ رضا احمد شرمندگی سے کہتے ہوئے سر جھکا چکا تھا۔ انسپکٹر جہاں زیب ان کے ملازم لڑکے سلیم سے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اگلے ہی دن سلیم کو تھانے میں طلب کر لیا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سلیم، مجھے تم سے بس کچھ معلومات درکار ہیں، اس کے بعد تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ جہاں زیب نے نرمی سے کہتے ہوئے مدیحہ کا موبائل آن کر کے مدیحہ کے ہمراہ ٹک ٹاک میں موجود اس انجان لڑکے کی تصویر سلیم کے سامنے کی۔ کیا تم اس لڑکے کو جانتے ہو؟ زیادہ نہیں صاحب جی، بس کبھی کبھی یہ مدیحہ بی بی کو ان کے گھر چھوڑنے آتا تھا، تبھی دیکھا تھا اس لڑکے کو۔ تم مدیحہ اور اس لڑکے کے متعلق جو کچھ بھی جانتے ہو مجھے سب سچ سچ بتا دو، سمجھے؟ میں زیادہ تو نہیں جانتا صاحب، بس اتنا جانتا ہوں کہ دوپہر میں جب بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہوتی تھیں تو مدیحہ بی بی روزانہ ہی اپنی سہیلی کے گھر جانے کا کہہ کر گھر سے نکل جاتی تھیں۔ کبھی کبھی تو بیگم صاحبہ کو مطلع کرتی تھی، ورنہ زیادہ تر بغیر بتائے ہی نکل پڑتی تھیں۔ ان کی واپسی ہمیشہ شام ڈھلے ہی ہوتی تھی۔ یہ جو تصویر والا لڑکا ہے نا، انہیں گھر چھوڑنے آتا تھا۔ رضا صاحب ایک بھلے مانس انسان ہے، وہ تو سارا دن گھر سے باہر اپنی نوکری پر ہوتے ہیں، انہیں مدیحہ بی بی کی ان سرگرمیوں کے متعلق کچھ علم نہ تھا، مگر بڑے صاحب ان کی حرکتوں سے بخوبی آگاہ تھے اور ان کی اس روش پر خاصے برہم رہتے تھے۔ بڑے صاحب نے مدیحہ بی بی کو سمجھانے کی کئی بار کوشش بھی کی تھی کہ وہ ان حرکتوں سے باز آ جائیں، اور تو اور وہ تو بیگم صاحبہ کو بھی سمجھاتے تھے کہ مدیحہ بی بی کو اتنی ڈھیل نہ دیں، اس پر نظر رکھیں، مگر مدیحہ بی بی ان کی کسی بات کو خاطر میں نہ لاتی تھیں، اور دیکھیں ان کی لاپرواہی نے انہیں آج کیا دن دکھایا ہے۔ سلیم کے لہجے میں انتہا درجے کا دکھ اور آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ انسپکٹر جہاں زیب نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی، پھر بولا، ٹھیک ہے، تمہارا بہت شکریہ سلیم، اب تم جا سکتے ہو۔ سلیم کے جانے کے بعد انسپکٹر جہاں زیب نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں اور اس کا دماغ ایک کے بعد ایک کڑیاں جوڑ رہا تھا۔
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। इंस्पेक्टर जहांजेब का अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मदीहा के जिस्म में पाई जाने वाली आखिरी शय वो दूध था जिसमें बेहोशी की दवा मिलाई गई थी, जिसे पीकर मदीहा होश से बेगाना हो गई थी। इसके बाद उसका दम घोंटकर उसे मौत के घाट उतारा गया था और फिर उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। इंस्पेक्टर जहांजेब ने लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी थी। मदीहा की तदफीन के दूसरे ही दिन वो अपनी टीम के हमरा मदीहा के घर पहुंच गया। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, सब खैरियत तो है ना? मदीहा के कातिल का कोई सुराग मिला आपको? रज़ा साहब ने पूछा। जी बिल्कुल रज़ा साहब, इसीलिए तो मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। इंस्पेक्टर जहांजेब ने अजीब से लहजे में कहते हुए एक गहरी नज़र वकार अहमद पर डाली, जो सर झुकाए व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। उनका चेहरा हर किस्म के जज्बात से आरी था। वो आहिस्ता रवि से चलता हुआ उनके सामने रखे सोफे पर आकर बैठ गया। नजरें हनूज उनके सपाट चेहरे पर जमी हुई थी। आप सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? बताएं मुझे, कौन है वो दरिंदा जिसने मेरी फूल सी बच्ची का वो हाल किया था? रज़ा साहब ने जल्दी से पूछा। वो दरिंदा कोई और नहीं बल्कि आपके वालिद मोहतरम वकार अहमद साहब हैं। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? रज़ा साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मदीहा के दूध में नशावर दवाई मिलाई गई थी, जिसे पीने के बाद वो बेहोश हो गई और उसके बाद उसको इंतहाई बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। दूध के गिलास पर कातिल के हाथों के निशानात मौजूद हैं। यही वजह थी कि आपके मुलाजिम सलीम समेत दीगर अहले खाना के फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए, जिनकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। और आप जानते हैं कि दूध के गिलास पर पाए जाने वाले निशानात किसके फिंगरप्रिंट से मैच हुए हैं? आपके वालिद वकार साहब से। ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हैं आप मेरे वालिद साहब के बारे में? ये बेइंतहा प्यार करते हैं अपनी पोती से। हाँ, ये सच है कि मदीहा का कातिल मैं ही हूँ। मैंने कत्ल किया है मदीहा का। वकार अहमद के अल्फाज पर रज़ा साहब हैरान रह गए, मगर मेरे इस इक़दाम की वजह उसकी हद से बढ़ने वाली बेबाकी बेरारवी थी। वो रोज़ अपनी सहेली के घर जाने का बहाना करके घर से निकलकर पार्कों और मुख्तलिफ तफरीही मुकामात पर एक लड़के के हमरा इंतहा दर्जे के नामुनासिब लिबास, जो कि वो घर से ही बैग में छुपा कर ले जाती थी, ज़ेब तन करके नहायत शर्मनाक किस्म की टिकटॉक्स बनाती थी। इन सारी बातों का इल्म मुझे मदीहा के कमरे की तलाशी लेने पर हुआ। मैंने खुद उसके मोबाइल पर वो टिकटॉक्स देखी थीं, जिन्हें देखने के बाद मैं शर्म से ज़मीन में गड़ कर रह गया था। उड़िया लिबास में मलबूस उस लड़के की बाहों में बाहें डाले इंतहाई बेबाकी और बेहयाई से उसकी आंखों में झांकती, जिनसे हविस टपक रही थी। घटिया सी मौसीकी पर वाहियात और भद्दे मुकालमे बोलती वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी मासूम सी पोती, मेरी मदीहा ही थी। उसकी इन सरगर्मियों के मुतालिक मैंने उसकी माँ सलमा को आगाह किया था, लेकिन सलमा जैसी लापरवाह माएँ ही होती हैं जो अपनी औलाद को तबाह बर्बाद कर डालती हैं। मदीहा जो भी उससे झूठ बोलती वो आंख बंद करके उस पर यकीन कर लेती थी, और रज़ा के लिए तो वो अब तक छोटी सी बच्ची थी जो कि कोई भी काम गलत कर ही नहीं सकती थी। पर अब वो छोटी बच्ची नहीं रही थी। अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक कर उनके लाड प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए हमारी इज्जत को वो सड़कों पर रोल रही थी। मैंने उसे बहुत समझाया, प्यार से, गुस्से से, डांट कर, मगर वो मेरी किसी बात को खातिर में ही ना लाई थी। और फिर वो सांस लेने को ज़रा रुके। आंसू एक तवातर से गिरते उनका चेहरा भिगो रहे थे। और फिर मीनारे पाकिस्तान वाले वाक़े के बाद मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मदीहा भी उस लड़की की तरह मर्दों के हाथों में खिलौना बन जाए। लिहाजा मैंने एक फ़ैसला कर लिया। उस रात मैंने मदीहा के दूध में नशावर दवाई मिलाई और फिर उसे अपने हाथों से दूध पिलाया। जब वो बेहोश हो गई तो तकिए से उसका सांस घोंटकर उसे मौत के घाट उतारने के बाद मैंने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए बालकोनी में रखा गमला भी मैंने ही तोड़ा था। फिर वो थककर खामोश हो गए। इंस्पेक्टर जहांजेब ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, मदीहा को तो कत्ल कर दिया था आपने, तो फिर लाश की बेहुरमती करते हुए उसका सर धड़ से क्यों अलग किया?
اس لیے تاکہ مدیحہ نئی نسل کے لیے نشان عبرت بن جائے اور پھر کوئی اور لڑکی اس کی طرح اندھیری راہوں کی مسافر نہ بنے۔ انسپکٹر جہاں زیب کا ضبط اب جواب دے گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے بہت افسوس ہوا ہے آپ کی سوچ پر وقار صاحب۔ آپ ایک نہایت شفاق انسان ہیں، بلکہ آپ کو تو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں مدیحہ کی سزا و جزا کا فیصلہ کرنے والے؟ مانا کہ مدیحہ راہ سے بھٹک گئی تھی، لیکن اس کو پیار محبت سے واپس سیدھی راہ پر بھی لایا جا سکتا تھا، مگر بجائے اس کے کہ آپ اپنی فہم اور فراست سے اس کے اندر اس کی عمر کے تقاضوں کے تحت سر اٹھانے والی غیر اخلاقی نفسانی خواہشات کو ختم کرتے، آپ نے اسی کو ہی ختم کر دیا۔ اب آپ اپنے جرم کو درست ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی جواز کیوں نہ دے دیں، جرم جرم ہوتا ہے جس کی سزا آپ کو ہر حالت میں ملے گی۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ اسی اثنا میں گھر کی تلاشی کے دوران وقار احمد کے کمرے میں بیڈ کے نیچے سے وہ تیز دھار خنجر بھی برآمد کر لیا گیا جس سے مدیحہ کا سر کاٹا گیا تھا۔ اپنی پوتی مدیحہ کے قتل کے جرم میں آپ کو حراست میں لیا جاتا ہے وقار صاحب۔ انسپکٹر جہاں زیب نے آگے بڑھ کر ہتھکڑی ان کے دونوں ہاتھوں میں ڈال دی۔ ہمارا معاشرہ جس تیزی سے سوشل میڈیا جیسے ٹک ٹاک، انسٹاگرام، واٹس ایپ کی وجہ سے بے تنزلی کا شکار ہو رہا ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے والدین کے لیے اور ان تمام بڑوں کے لیے جو کبھی نہ کبھی ضبط کا دامن چھوڑ بیٹھیں گے۔